بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله رب العالمين. Kwezi wa Komoro, kwezi wa nzuani wa Komoro, kwezi wa ngazija wa Komoro, kwezi wa mali wa Komoro, kwezi wa maore wa Komoro. Leo mwezi wa Mars usiku 10 Rajab, mshelewa mwezi 10 na mfukare entiu 10 na mfukare wa mwezi wa Mars. Ikawa uanzuani pia waripara, uanzuani waripara haina watani ndo usiku atoka utulihani, haina mrikao yeti watwania ndo usiku ikao kutoka utulihani. Wanzuani wafikiri wahundu fikira njemaini, fikira ikao mbuka na hudwaya, fikira ikao ketumenya, fikira ikao haina mwana watwania usikinywe tiahe usikinywe sheshi washahe wanzoe namna ragunga na inu yesh ili yabakudahuni hahe watike mrujolawa wananyasi wanzuani na mrongozoni wa ngazi jabani na mrongozoni wa mwali efikira ho wanzuani fikira njema kartuwana na Mungu, kartuwa Mungu, kartula piza Mungu sando tsobaki kumalahoni hatu usikunu usukukao ngotundwao le dunia usikunu emacho yahe dunia ya buhangangali yao ewa Komoro wanzo hindi gabu ngazori tole jawabu mau hususan wananyasi wahishe swashanzuani, wananyasi wahishe swashanzuani gamjuwao hanyoti kabanunga wanao bwanada sina amru ikao gena mvu garwanao bwanada sina amru ikao gena mapesa garwanao bwanada sina amru ikao yenda kili sha hasonti pia usiku wa maudu azali asumani ngojoka hanza menye bwana inu hahindu shambao communication azali asumani hahimi tayari ya umenyaye communication haukaya gojenda sise mbaiza mbili ndaruza wandu ndo uze tamati ajambe kake jaki gojombia wandu wahe wararuwane wasihe wabekake jakiri yabozo ritahao handani harumwe mirungu ya hangu yini gamtaho hindu shambao de communication yabo haina mwana mjuani ulona telefoni, haina mwana mjuani ulona baportable ya undabe hate charge yabo ganzo ragumaudu ya rende he journalist ragumaudu wasubu hinganzo ya rende he journalist haina mwana mjuani gamzire jei ragumaudu wasubu hinganzao ya rende he journalist ya filme miji ya filme mirai ya filme malahu waandikao wadomji ya ndani ikakwala waonese ukaya uwanzuani wanzawe turu ya hao ukaya uwanzuani wanzawe amani ya ukaya itorati yode ndugu handani ya wana nazali ragubagu wasuri
sino azalimu dozarishindi harma communication na bandu hatofikiri baturi fikiri yode handani gamanzo haina maana mjuani s'il vous plaît ya rede journaliste rapotasi ya to les informations ya tilinde Facebook FM ya tilinde tididobi non tipianga ni ma journaliste ngonese monese dunia eza ndo kutoka ujirima huu inshallah taala yode handani usiku na huu mwezi 10 na mfukati gamrogozori mabahazazi usiku maudu ordo jua ando biyo ronda inazali ando biyo utonda inazali usiku maudu odo siku kutoka ujua onje njua nindo utonze njua nindo usiku maudu undo siku rito jua onje amani ya heko morindo utonze amani ya heko morindo bahazazi baduka bakoda huni haho kabati ndo kufunga yode toa haho ndio le duka na taximan kama mrogozoni wanama mataximan usiku wa maudu hakika Mungu undo siku mwanzao mwenese kayo nzuani kami engazija kami yemali kami warambuwa ukaya ekomori nganzo itsambaziwa gamuhimao mwenese dunia hasemacho ya dunia ya hisa ya buha walindao usiku wa maudu wao ya bukwezi mataximani tikubali mashangazo yode taxi yao daya ale gari la ukenti gamrogoze maraia wa nzuani hususan nane maraia ya ngazija nane maraia ya mwali usiku wa maudu ye matsu ya hanu nganzo ya buweri juwe adobi oduyengwe komoro haina mrujoroha ganzo mumrenge mafoto yahe haina mrujosara ya uchindoni ganzo ya renge mafoto yahe asomezi mingo milino na daru ya mege jao usiku wa gari juwao gari juwa haina mrikao nganzo komoro ya mrikao wangamizwe komoro aizo gasibanuha songs gamrengo mrongo unu nahambia haya mwananti mzuani mwananti mgazija mwananti mumali na rende harumweze bwana zama udu watena kamduha wana na rende harumweze bwana zama udu watena kamduha na piza na rende harumweze bwana zama udu shangara ngali yao ando ba uranzo ando banze komoro ando betanze komoro ando banze turia mzuani ando betanze turia mzuani gamziyo yabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anjoni kamana mamumwali ikao gebani ya renge omrongo ya mwelezeni izo na masula habari. Wassalam. Naam watukufu, assalamu alaikum nyinyi mrangaliao. Dokaya vandulio vandu kanda ngasindani akaya hununga si harma couvre-feu. Donc katina droit wandu wararo hawane wakebonze. Donc obligé jari malaya vanu ili fanye mirongo ya watu vanu an ketina droit ina ikonda ni mundu wandu enji mana ma polisi ngo hununga tingo controle wandu kashileka ngabonzo fanya anniversaire ho mbandongo hali. Donc abona mrsami he kakada bangweni ikarinji ndani kwezi watukufu ni mrangali yao ewa bahanga jodu vice president wa he daula haki ya hunu appel de la réunion mwananyasi Ali Mohamed kawo hangu harmweshe si washamal watukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wezi watukufu wa Komoro walio nje na walio ndani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mananyatu bamana watu manafaribi arungwa nungo muhimu babo wamsisereje yacu sisereje zo arungwa mana arungwa namna ya kamba inasimu ikiamba iwandu waona udira ni wabura ngasijara mwalira nzuani la maore rielewa babo handani ni muhamdi ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wezi watukufu wa mali
matengo ndono lino karjo jwari halise mirongo zibano wani binafsi sajo jwani halise mirongo zibano bila ukaa sauhambi ya namba wananya ikawa diriliyo bano rai wangazija rai wanzuali rawa mwali diriliyo bano wangu muni uhambi yeni ambao wahujele ani harumwa muni watanga wawali wa corona nana wangazija nana wanzuali walira harumwa zinzi ya zinu wawedisha muni watanga yo ni emana mungu alibenza rakanya wafanyishia misaada mbali na mbali alawa harumwa nubonze ya jahujele wabo wanambia ni uhambi muni watanga kamlao babo ikatila babo mana sisali kendi le bano ngamjone zape za zali sisijale nje mwambi rongonye sisijale mwambi azali amba tisereje mahakama ya ngambiza tisereje ishara shingambiza tisereje zero hato tisereje mifungo wafunga tisereje ofisi bifu ufanya tisereje ukafiriwa haya ufanya nalo ukaye misihiri au kaunge la rinyo na hasinge swali na ule amzungu baranza ngo aswali atongoja basi ajali bali shembezo Mwenyezi Mungu atumika yode mana ndo kwamba mtisimbia armanteza shazali beko tsani mwambie ndo mmoja mana wasirielewa wamisielewa nana watu wengi waelewa mba azali rungo jua wa Komora mba azali ni kako hambilwa amba ambari mshewahe na iwana wa hewa tipia wazaya nane ahali ya hewa watu harba shiba shoti pia na ande la bibitanti ajorwa na mwale ngi hao kazonge ruzo nao izompanya mwana wa hedu kumani yoti mndo asahau kasina ajamwana ala kasina ajamjama zala kasina ajeto kutuka yote yongeri mjuana mnaye ambaye mndu asiki rimuona onde tsuka manyeri hambilwa hao kabano mndu uhambilwa nabo beka onurabo sinoko sasa pia ngezuo nao afanya pasiki kakula ndio pasiki yoda ni yao na amina muhambioni wa Komori ama mndu yoyo mweza masera mjukumu shingasira azalenge mjukumu ranzisukila dangu ha ifikira hiyo kaisi njema banga sina mjukumu maana ngerungwa to amba hazalinge jao be habo ami personnellement nana wandu wengine ngerungwa amba hazalinge mjukumu hao kama mutolena mubona zinu kama kulingi mweza masera kabisina mfaume atamukasi mfaume mbona azalika kula bantu kulio bali ngezaika mbada arimeli kitari kula bantu wapamdu ngezawanda aswalize sayo yongo mparo mangeri mu matari zitwambia azifanya mwingi sunguna mamukasi na akili ya hila wa bano singerumilona mwenza mwao na mwenza masera dengo bobangu mzwana na mbema nikaka baila ngeli nankaa tuberculosis nkaa waero kula mangena kohoa wawa azali waliona kufaminge rungwanyo rungunai ndio mwenza masera yonge nankaa ndo singerungwa kohoa wawa azali waminga mwambio ambafanya mashwara bana la 2026 ai pardon bano na mwezi wa mois de mai le 26 mai hazali ulawe manelo muhambio arudinga muhambio na shoshi mwalinga mulali uchimwani hazali wasina wa mpaka mojangefo dere ya remember alifanya mbao ufao ne usifa mana bano mdu doka duniani usifa za kiyama zo Mwenyezi Mungu ndio bora kule Mungu inshallah hawasi huona mbao kule Mungu inshallah taala billahi alkarim mbao za zaliti ulawa babo sisi wangu wenye nisema hao bela ni lazima ulawe na kabla maana kabisa na retard na urenda njema ni kawe njema babu kwa kusia retard gamlao harimo pandio na mgio harimo shwa shamwali de harimo kasi ndia harimo shwa shamwali zaji jua na ngia harimo shwa shamwali bila hata mrongo za fazili na wayajua mama mwambio kweli maana azili fazili rifanya azili moja politiquement rifanya no nyinyi na wawe zora wawe ngozijura wa mali ngozijua zisiasa nafanya na wawe halafu kabla wa mwali hasa jarmal fulani marania benga mwambio fazili wa mimduni huju wao hazitendwa hazina namna za kuzotikia fazili kama mwambia manongoyo yuhisa waonda unjiliana na hazali benga mjuo ambaye no tumenzaho na mjomba tumenzaho mara fazili wamika mjue politiki amba wao kodongo benza mali kufanya hizo beba zafara bano hazalenda usaribia amba ukimuja na wae longo wenu yehuri sawa fazili la wazi longo wasi wami personnellement haina mnani hujua na mdongo amba haraka ndo wazi mefunde au ganguwe shimali funda au ganguwe mana azalinge na zo urenda mana hii fazili sile namnao
wati depa fazili na mwambia bazali yenanwa hurenda mana hazali iyo kari ungami zamto harma maikimu iyo ande atarengeni dongo bae amza akudinga pemba ndafanyi malalao haro mzilo na ushahidi izo kabisingabwa kasonga mwono fazila ungami zanani fazili na mwambia esheria hauzu wakati kowa na imbana Abdullah japo tai ndete sharia bongo hiveta wasirika rono mali basi batalizino mali no sile na mnali lazima imerwani wani tilala linyo tijamwali na nyo mwalimu mzidi wao alafu zino kontaru hambie wawe fazili na wawe fazili ukahari wae walikuwa na zimbana hizo ya ukamba ripare haki yake mwali fazili ukahari mwa zimbana hizo tisiwale tijulualise ni uhambie ambabanu wawe ulifanya ngonye ulifanya tabu harmwe mwali maana harmwe mwali wawe ndio walifanyia tabu zino za ukamba hazalia ndogo jana walipoduni na kuteza sheri wawe ndio waturudia zino zino maana rikabano eshelia mba hazalia wawe guvernera Kanzuani na nani Abdul Wahab Shema weshelia mba mka mumla wa hazalino ni rais mandazanyo za handani kaka na jitsoka yonsi asizinongozo sahilisha atariri hauzuri karafanya tabu wae wakati yako baya kutaja jababa mwaliri si rumegi namna wasirikona babali mwaliri tsara wesheleo hauzuri amba Muhammad al-Said daka guverneur wakati hiyo na waya rindu bata alhamdulillah rabbil alamin ariji ajad pala wa Mali facilite imbana rishindi renge guverneur arenge president ikiliro ajarenge president babo la wana nasino wezo ukonza hanuelize pazwini amba zinzia zo wazidunga haraka uzitawa na mjua ambao kuna uzifanya utiji Mwenyezi Mungu maana wamna mjua ambao ungamizo wale mama ili matapusile wawe na mjua ambao bila nakusikua hazi problem ulio na suna nchi ya mwali wa uhambi azuna wa uziji wao bila kama muhambie pazwini rahazi ndogo kazi za menye rahale 26 kaya para le 26 para raha kaisa retare sawa babo wazani pazwini kama hambie mwanzani wangu leo tisungia namnange mwamwamba utawe bezino wozozifanya zokuzifanya nwoje mara mwali watotsaha waja wa utalishe baba mjomenza utawe kabla maana hazaliyo yose dictateur ngerona za watarazi fanyao au wawe wanyaye na wangu zijua welewa disingerona na hizo baba wamipazili ukonza nuhambi zinongozo wakati le uwo ndeje wa mwali wamamba wa mwali imihesho ifumotsa kamyezu mwarenzi izo sisi ufundisani maana hizo unaona kana watu na wani mziji wa razitanya mbana ino riwana ikai lazimu na aminga mzifikiri ikai lazimu ike wa mwali wa stereo mafundi wa beshu weno wa ngordesino maana wa stereo asifanya handani wakati ya tuvahi welo adisa kutsa hamentene yezi rija babu jaja ruwana la huno jaja ruparani rija jaja sangani babu wa mwali kama uwironi hao wenzani le 17 février mananya Arshad manama ancien mera Abul Hayr nana ywane nyanyuma dunga na bamuna mdunge sinongo zino usukuwane heso unosukumuhu unotusukua ulatsa na mketi mandani hanyu kabisundo hamla na ndaburitse wakati ya buritsa bwe iloto mburitia de squads ala dodo akokamyezo eloto ambiani deza meso munge keti down hai kabisina mndo ala wao kabisina mndo munge keti down hai yake sisa MC ata ukungi basi hazalika noja talishimu wala kabisina mndo nojo talisina mtapavali na minjuamba mwalimu tosifanya maana mwali wani wajuzi wa bana hizo tsilongo ndio fundiswa sozo mtizono wani ike lazima ngamba zikele mafundi wewe wanzwani babo wa mwali ngamuamini sisi urongoza maana mwali weka unizo tamaranyi waikia mara moja babo na mke mmoja demjue bana maana mkoa ya bano hizo zarongo bana mwanya mfadika lazima ike hizo stosha dema na mkoa ya muone amba kweli ndio mwasi bwana wa mwali na wasinge ruwamba mwali kera mwasi bwana sio nekarta babo miheso kama Mwenyezi Mungu habe rabu mlio harma mijira burenga wala atampaka miringoni babo tisapia mwali tizindiza msidawe mwanda bahalo wenye staksi na mshe staksi zali sijema na mwamenyezi mbana na alinjua wambanyu ngomzitsa harana wasalia wakati le wowo babo wa mwali mtisi urongozana tamarangi ngamjo harma wanzuani ino ndongo zanyu umanya mzwani babo nasorongwa beno kwa muda tutsano reshede zino wanzuani nuhanje namba hanu kibula basa ija ikibula le mzwani harma zibana zino wanyende mwafanya kibula yake
wanyende mlio kibula yatu harmazi bwana zinu nzuani babunge lazima zinongozo rabuni heso kamne na babo rabuni heso mana tuhambe na basi wamisikati lawa mwananyani wa shumali mwambi ali wamisikati lawa no kuana zingwana zinu atamyezo wajalia kibilo ajana na mwambi ni kare hadi sameso babo ni mzuani msiziye simbana mjoa na zinongo mjoa sifanya mso hamjani hizo yende namna rawana mwali atako shida lawa harmazi tabu walikoja hadi sasa simbana mwanzuani keski zino hadi sasa dinali kwa mzijwa kikia tolo angazija aje mali rijali mbe arme lifumboni limpaso yashizwa ajapa sho harma kasakasa iwa mali pia umzijwa wa kongori baadhi ya style ya rudisa akatolo hunde ya majaja anauza taabu na mashamba rinto babo zino ngweso yelazimu wanyu mzifanye ndio lazimu ni wanadamu wana militera wa mapiti wa wali wao ndio lazimu mdongo wa para harma zikwanti sijua namna mjua fanya leo kasi lazimu wakana pasi harma njiani lazima hinjani mwamijiniwa mjwezo za warenda maana ni kari hensi na mnaeno atayo levesisi hivi wanzuani kana ushinda hasa tupia kana ushinda wabo azali arichimbi unomba kana bote zandabu azifanya kana sisa unafiki azifanya maana ile zile zasi ziali misizi bana ndafanya masizi amema sizi pia rikaone wasiritawa babungero hambe namba nzuani zinongozi na mhandisi wasi kama moja almazi kotso na rabu enso rihandisa zinongozi rabu kama Yesu mwabenzi na zimbana za salia kaisi lazima rabumua inshallah taala na sifikiriwa mbanzuani mtosukubali atampaka upana liwabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Namu watukufu ni mrangaji yao abasa inunga jodunga mzee wa hatu wekao wende mkombe swafi wandu hemuli nako kawo ndo akaukomboa uhuru wa Komori mzee wa hatu Hussein Abdalla mshinda kawo ala harmwashisi wa Shamzuani onde mongoni alhamdulillah wa taala mwaje lenge na mobanu alhamdulillah shukran Mwenyezi Mungu maana wande kina wakaorenga uhuru. Haya bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wananyawanzuani tisamini ambapo mzuani ikawamba anaimaha imaha 15 ambakambi Hussein Abdalla bindi au kaji zo afanya zo karisire dia babo bila sina tanuki ya tongorizo binsimna hani tantongotu mwelewe ambe nzuani ile uyo kula tongwa ikabilio yo wasili hantendeo njema nsidale ambanzuani do wahanwe kwa bwazwala legionnaire nesuku azwala vavotikana maha ya mwanadamu na kwenda takovinga mtimbo halini rira na wantu watano 10 ritwa malegionnaire kagada senata ringia harmo tarwa swileo dhani hazali ntini de mshinda ni wanzwani ta hazali kula squaja hiteza bwembwe nzwani zo tongo zirisao zo sirisi nzwani na mtafadhali wananyamlo hai mwelewe ntongo yamba zintu zirisi nzwani wami tikativiri nzwani na kuzo mdziha Muhammad Jafar maana tono tamia mawatwani wa Komori Muhammad Jafar tilawa la renyo tiana kulomtia basi hazalibu akiamba tiranzua na fanya ti atuwa majeshi ya romto Europe tika oblige tilungu kwasa uriwami clandestin na mtulo na makartasi yangu nsibwa ya jehalna venza nsenda bonavenza be tika oblige ntawe managing hazala sinjua feti tashizani na yojua mba usensula sira vale mana suku akotia wanzuani awatia monwa ulaba ambia wangazi jamba vale na duburie wanzuani watsafa yejo akabunu indimu akoti ajihafilisha rasidiri kwa wanzuani mana wantongo vajau na vale la korenge pouvoir sukwaerenga rira na wasi wantu rakwele wazitongozini rira na harima mwenze vale wa mwali bazaria mwali mwenze vale hazala jartia magrenadi va kutatu zero bavo hazali utintamba wami sisomai au wani wanzwani sisomai uo mtu hatwar bilai uhatwar wa hekautosia na mtafadhali kwezi mlishe huja aisha himzina ni balolo ula squad intezalchen ulo tezefter na tezauchen nzwani
na nzuani kabakiri hallo na mtafadhali hazali aelewa mba wanzuani wa araya iyo de tongomiano na mtafadhali msona halapinda leo ini kama parona na tenune na kumenyesani ambaye lazima ni mzuani arenge ishifikaini skuntaru zinake halina tire halina na mtafadhali wa nzuani mwenyese idunia pia ba muhara ya hazali maana wani neshisa sharikomori taupara leo mwafanya zitongozi nyangu independence tazabaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, watukufu avasa inga jodunga president wa hatu ahida ula haki ya hunu president wa ahida ula haki ya hunu apel de la Réunion Kauring Johnson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kwezi watukufu wa Komoro ndio wahalimwa benzuani no waliyo gazija no waliyo mwali no waliyo maore no waliyo Faransa shesiwe shatani. Osikwa leo wananyanyi wahe daula ya haki ya heisi wa shalarini waja ili waje resherezi zane zo rijuwao au kabala zomba kwao jua zomba sherezi ziwao ije resherezi zane ukaya usiku wa mawili ikao lele 17 Mars Ngaranzao rifanye journée nation morte. Journée nation morte. Yabo efasiri yabo hindini ukai. Wananyasi wanzuani maudu naitao il mort. Garanzao wananyasi wangazija ike ngazija il mort. Ganzao walo mwali ike mwali il mort hata walo maore si besoin wafanye maore il mort yabo iyo hapa nation journée nation morte haukaya ya bwana yinu bwana ya heda ula ya Komoro shaleo omahala nilipishi yao le jumbu ngazipishi yao waharima shesiwa sha zua ngam profite ya occasion yinu ni mwesherezize wa Komoro ukaya le 16 mars ukao leo le hauli ya almarhum le président Said Mohamed Sheikh Mungu mrehemu yamlaze wazima shatena tikaanzani mwesherezi zenu ulionde occasion hii nimwambieni ukaya ganzao resheleye ye president wa handani wa he Moninako Ali Mohamed Shami lazima limwambieni baye mguo ngabo wengi watohumjua na uone rais wa hesha mashahatu si wandu wa Moninako Ali Mohamed Shami uo hao moroni hula mtsangani akane vice president wa hae Yusuful Haliq nguna warehemu uo waidi wakane secrétaire général Sakina Ibrahim uo moroni yabwe mana namba awozeno nguyizo lukaya
mdojua ukaya ensi ila ikana wandu wamvu ikana wandu mawatani wakahanzale ensi tinde wakolo wadu ihole waje walo komo leo waundo wakawana nemkolo mweu waundo wakawana nemkolo mkudu hata rihunde ya independence ya leo si wandu wahe daula ya haki ngari wanao nemkolo mdu azali no wandu wahahe wanu wakolo wadu ikao Macron hamnika mission ikawe mission hiyo hayandi saranzi 2016 ya kaansi emission ya handani ya precise wayo ikawe iwetilwa aksa hata isulinyewa baheye ya zali yarenge engagement do hujari toleye dini ya Kiislamu homasiwani hatu basi 2016 waka jamaatu tabligh wenda nzuani hende hawarenge hawatia halima container hawabukua hawapwaze ndevu hawameye iyo de bismillah yakahumira 2016 2017 riswali ya ndil adha usiku Mwenyezi Mungu yamba riswali hajari renge rawa mwali rawa nzuani rawa ngazija rengwa rende rifungwa wanyadi wa Uislamu kazi jahisa yabo baada 2017 haina mru ya juloka Islam ya kaula abonze hija azali hambi ya kiki wandu wao wakaudofungiwa ala aeroport ya haya bana gabo wakaudola ziwa halima container ala aeroport ya haya wauko jaka na dhambi tondukaya wa unaokawa ni Maislamu wandu wakaufungwa abasaiduka bati mungu wa jamaatu tabligh uradio ya Komor hawoko azali ola ye mission ya handani yani kiwayo ya jato we Uislamu uharimwe masiwa ya haki abasainunga mmonao ijo kaulazimu ke wa Komor riju haleo ringaria ulemengu wa Kiislamu wa wanao na maandamano wa wanao na mshamba Islamophobia maandamano yafanywa Paris jana na juzi ikawa lazima watu si wa Komor rijue au kaya azali na Macron wa wandu wa zima wao maadui wa usida ewenge usikwa mau hiyo de entre matière ya bungali njia warmaze action za hatu za kidaula ya haki riwanao na dictature ya azali galifanyao journée il mort enamduna baki hondani haya ewa hande sagari na bakoda honi haya wahuza ya bakoda honi haya imnashioni ya bakoda honi haya yemzaze ya bakoda honi haya na libaki oma dauni hatu yabo esa hiyo rionesa zali otukifwa hatu ukaya karitu mtaha nane ditapili ya hae karitu yanda raero wa mga walilo harmai hauli ya Said Muhammad Sheikh sisi wasaya si wandu wa Molinako au si wandu wa duhazi wahe Komor gasina toma njema au kaya ikamdungu ya hutuba ya almarhum Said Muhammad Sheikh ikawa abondo bahan woko uangazija no wa mali no wa mawore ure ma Said Muhammad Sheikh uhambariye kawanza daboko hamba ukaya uwanzuani wa mkazani maha 25 ni masiwa mabaki na mdunge ya hutuba ya haki uwanzuani wande mafundi watu yo gasina mahamengo miranda no mweja na Said Muhammad Sheikh ya zamba
kamjatwa hamwambia nije nja mdengo kaya wangazo mdengo sheki weyurideya wamwali sheki yurideya wamaore sheki ye karanza dabu ya mwambana hesabuzi aukawarima kutubaita na mwambanuka nitwanza mdudo mwambani ndabo ikungele uwa azadia mwambani ndabo ha mkansi ndo mdema okoti mwamba ukarengengo mauteho nsingo ni bwaza ndorema shekizo hamwambani ukaya enzuani ni mkazani. C'était en 1960 discours hiyo amba enzuani mkazani ma 25 bwa komo basi jua ukaya ufundi wa hanu na ilmu ya hanu Mwenyezi Mungu ya mnikani ngaijoru mishihamau nane masiwa wanajina gwajunga waju kama solidaire waju garde solidarité walunge zo emafundi wahe Komoro waju zifanya maudu haukaya ile mafundi watu izo sisi katu zamba hazito za huwa sha almarhum Said Mohamed Sheikh hazamba ngasina maha mengo mirandaru nomweja amba ole mengo ndo jina mkazani ma 50 shanzuani wa mkazani ma 25 amtimizie mirongo yangu nimwambie ni tena mrongo ya wamba warimwa kutubahari hamba ukaya ina kaumu watujua umahalani ze faida zao zilio waba usoyiho wenda wazitaha wawoti wangu watimia akili basi ze faida zao leo ngizo uhalimwa ya diaspora nizo ya diaspora ne dauda ya haki leo wamtashiano nizo boa Komoro ewenge nyonsi pia namnunie mbauso ya diaspora mwirenge mwibahare mwambe sami'na wa ata'na bo diaspora nizo fikira mloni izo siwa Komoro rarenga ribaharao auka ihondo hulo ze faida za hanu izo nizo Said Mohamed Sheikh akamwambia gasina ma mengo milanda no mwamba ena kau izo shinda ya dua omahalani ze faida za hao za zilio wabauso wazirenga yoti kaumu ya para maizi basi namnamie leo azali eziyahenga iwaziwao gasina si umengo mfukare enanga nanne zambakia izo nezambakia si umengo mfukare nanne gudwenda zahe au kai majia mpata banu au kai diaspora waondo wandu wajo mungisa ya jusensi hiyo waondo wandu wahandani awarenga ya wafanya maadui awarenga ya wafanya matimba mishana maeresa haina nongombi zonsi piangu zifa guzango diaspora bawe diaspora ijuse manza yala yamba alhamdulillah waomboe dua na mtume salawatullahi wa salamu alayhi amba ukaya ittaqi da'watal mazlum falaysa bainaha wa baina Allahi hijab zemvu ya diaspora wazifanyao ranzi juzi hata jana hata leo ikaeleo kabati shukra kabati himda shamhime mwarejo kao wandu watu hindu wawahimi wale manza bae Mwenyezi Mungu hawakubalia dua azali huisa kusihi mabanda miyomo wadakutina ujuha yabo huisa obahanu wasiha yabo abo kutina ureje dingoni Mwenyezi Mungu to yabo halimansihu zito zingi ngamina mnamo wawambia arme colonial Gaza
ya arme coloniale ya Azali ngalimwambia onukaya, il n'est jamais tard pour bien faire jau na mjirande mke arme national maulu msijotretewa ukanyi arme coloniale Azali hesangwe nzahe wa Komori makomori yangu alingawe ya destin ya hensi ya hao. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa namu mrishiliao abahanga dudu ngamze watu msifrema sheikh ngajea naniendavi za politiki jirio Komori ewa Kataloni. Waheshimiwa wa Komoro mloha mao ulimwengu rangua shehe hata waume wa Komoro mloha ruma ensi ya mzali haniho nande Komoro ya masiwamane rangunga zija hata nzuani hata mwali hata maole hawatiti hawahu hawashe hawaume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu zakahamba zambwa pia izjoka mjiri maudu za zinyo jiri maudu ikamwa abenze zamba agumiga moneso pezo wa maso yaho vandra waswili duka kwezi mwanadamu yetijabwe jahwenda yetijamfi yeduha nguhisa ze Muhammad Isa zamba bantu abasa isa ekomoria haturundi haritawaliwa ni Mfaransa leo ndiha yatawalia nti bahata lelo nonge niyonko deni shamujo mshinda mvuika mbwavenzi bahi wakati huo ni wanazijana mloha rume Komoro rawashera waume wakawa nazijana koba wakahanza mbaindu wale wakahanza maesha wakahanza wakae shawa turukuze nobezo zote pia waregewo watwani wahemasiwa yondongo wakaubaya yondongo kaba wakaubamba shondo shahula wakahula emakati yao nando wandu wa forme e parti ya molinako amade hediza mbabana yabo tukawandu wao kwa jaka ujanziza za nafsi za mozaha shaza tarehe hizi ziwabakia ngarjodo wa hola esa owenji wafu nandeze Abubakar bana nandeze Mbalia hatajewa ndio wadunga wao pia ngabo walo mozi tandani nandeze Ali Abdul Hamidi mono Hussein yarongo wa vanu abasa mono Muhammad Isa yarongo wa vanu abasa wao pia onde mawatani wa hensi yaho wakati Mfaransa yarenga emasiwa ya hatu yarenda mtanji wahe yakahurumia wao wakauana wakaushindana na wakabunduki senabo zakabu mono ababa lo bunduki ngamjo wakati wa mzungu wakabunduki tsaiza kamzingabani wazungu shawana adamu wajira fidia nema siwa yaeshi wajira fidia nema siwa yaje wajira fidia nema siwa yakae yabo wandu wakanoaze wakawasaidia wende hata aba wandu weni atuhufa ondo waze waliwe kaungo zitandani abatika hanzani mnogoze ninyi wana hatu na nyaju huwa hatu ukaya bano wakati hunu unwabaha unsi wa Muhammad Isa tiwali wa Abdul Hamidi wambalia hafa tiwali wa Ashrafi koni shaunu wa hanyi wajuhu hao nyide mwanadu wakati nonuke wahani enge haizo Azali akana manda ya mahamitano yavotewa rangu 2016 yabo ngendo ya hise le 25 mai 2021 abonge la limuo haina programu hiyo kama janziani randi seitanziani rangu le 26 honda le 27 ikamwa benzi na ngarombe yao Azali wakati lono unu yeroho imwambie haubake malaika mema yamshishia mweleze tajirande wae bosoni mwe peplo Komoria esa wakati lono unu ikabidi yaone
ikaubidielewe ukaya kabasi mruono maslaha yabakishe oharuma yezi wakati lononu rawawe aloye nao koya jwamba sisi tosi naye rono kati hatu kati tayari masiwa ya hatu ya jomolwa se masiwa ya hatu otajiri wa hatu de union ya hatu kati tayari wakati lononu vakenzwani ya mbali vakemmali ya mbali vakengazi ya mbali babo maurelo mbali karti ujibiwa wala karti radi inge haizo mwanadamu ujo hanzaje yaromole yemishinzi yesai hansiziha rionuka iribelia natije sa iribelia omoja karti radi naye yabo wakati lononu kautiwa hamba tena unwaba unuwazitendwa kwa komori unwaba unuwazitendwa ketu lazima ilinde diaspora ulobonzende bahi shange lazima wakati lononu remane masara mbilane zesabuzi esa eyabo mwanadamu ekangenge waje ekeiko mori inuma hamengo minena mitanu rangura unda stiglal depuis 75 hata jewa lelo ye komor keti na bilan kati ensemble vide yabo kwezi nalifikiri neke wakatoa tuvoaririria nai radhulumiha si maraia ranguze daula zanda rangwema kati ya wata ije wasulivanu azali ya jasiswe mwano barini neke haina hali yonsi lifikiri mbavi uvashemezwa daula haki vaje daula haki yori Julian Razi owajuhuwa hatu nezi lembwe na bangu ya howanesa wabangu wangu waduhazi waje waenshi haruma maesha jo wandu waenshi haruma zensi zindwa jina kwezi yabo sitima opposition rihabilo hizo shasindo wakomor na kesindo wakomor kamili ngari habilio hizo sanga monao o wakati lono unu wandu wandisaze mbana zinu wona azali rangu 2016 azali haziho wenji haurala hitwa owenji bo zitandani hauralwa hitwa owenji bo umupirizo hauralwa hitwa yabo nano wasaya waturalwa hitwa waulwao kimanga esanga mjwa ukaya wandu yadunga nao harumwe sese ikao ndo wenye sese wafonde sese yonde parti ya hai abondo banisi neoneso ozenwezo ndonono wakati lono pia hawaralingo hawalata hawarende rushtohim rakwa jaremwa jowaremwa lomo pirizo shango ukongoni abono sojo vumbaeza hemwa na mwana mshangu na ndona na laita ndezima mina na maulana ueserse yo shirika henaye heze nukozo nsipia wakati lononu yeno wananya warendo rushtohim maulana baada zwabo juani yene namdu ya mdunga dingoni rawashiliraji mani abango ngogo juani lejuangi ngilo jumotso warema abunga mjwa ukaya yoridi kyabaya hisange dingohi yabo colonel azali na jokairi dhiki yabo isa ekangenda ta mhaka ushia wa mriata heriki wena yabo dai hayo wakati kao lelo ndu yakautilwa pilizo handa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi na boye troisième tour Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ndeyambe hazali president Abdallah Abdu Hassani ndemdu yakawo yakavzinano jusame hansi wakati lononu hafumwa hamamvuba shaida hakingejo jamaudu Abdallah Abdu Hassani yekahufu ya daula ya hakingio yabo ngejo hanziha yekahufu ya daula ya hakingio yabo ngejo hanziha yojoveshelea sidari ya wahaho shande daula ya haki daula inungejo ya haki na sabuzi nwe habili si Abdallah na sabikia na la moto muzi msaweni na zainu wao watu apirizo shaindi habili sonsi pia inunga sinio sonsi pia wala elawa wala yotohima wala yezingawa ya ulobonzero sojojuha yenge haizo sisi maudu eshatunde justice shati injustice salelo Muhammad Husseini nge waziri shawa he injustice
bahima udu ngaranzo mahakama ya kweli ngaranzo waziri wa justice wa heze sabuzi yesa wakati lono unu ngari wanao ngari jo ukaya ye Komori wakati rala huja mahayabira wakati wa heze zame Abdallah Abdurrahman Mustafa Said Sheikh wakati kawa waondo warenga ye plasi yaho wahuwa wa molinako yeno wanashe wa heno wana Mustafa Said Sheikh hashemeza deklare hamba hidrokarbir insimanya huli Mustafa Said Sheikh hatsinzwa ranziha Mustafa Said Sheikh ngariza shela mandabaha habi hondo ndo warendo ndiso hindu wayambe hidrokarbir insimanya huli ye Mustafa hatsinzwa haranganyi ndo rija hata juzi ya 2016 Mustafa wotena harudi hafanya maandamano hamba si haki bwazali zinure ndao sijawi izofanyao yene mwananya wadani no wadungao Mustafa ri shahidi yariono hende sawa aziena wadani wa ulwando ndondo warende ristohinu ranziha galino justice shandi ya sabuzi shaka tsarma katu misharma justice wakati lono nge hizo wakati ujambo akomo wakati uja muti wakati akaulazimu wake fulani fulani na minga mjomwambiani ukaya wala bona ile pahala majeweni uo mwanadamu mungu akaulazimu pia rangwe arwi rangwe wanadamu rangwe zinyama hata ijahonde katina shaki atukahula wakamfanyeshwa bahata lepaha hilo lulwaya na uo mwanadamu wakaijini ala nkuhuni wamujongeza nkuhuni ya washili ejini ala nkuhuni uo mwanadamu ya haleno shola piata ya lomji wa nkuhuni wafanyeshwa bahasho onsi neze tartibu zonsi hata ije wasili ejini ala nkuhuni iparihani wana mduzuwa uo mwambu waheha mbu mduzuwa uo nungo jauze tarehi zahahe wakafanywe tartibu neze hali nena mna mduzuwa ya jopari haniha hoziro wakati ingeba mkabati wakati utoulinda wakati kabati wakati utoufanana wakati wano wakati wa mduzuwa uja wano wakati wahejini alankuni ija wano wakati wahele pahala majeweni lija yenge harizo inketi ya fulani reti fulani nande mrienda tatseizo baha wala wenda zembio zahe hata wamwasilisha wakaushi wata wakati lonunu wala mazamo wala pirizo esa ngamjomba bahanu kampanyari ya waswili kabati utuwaona ngamjomba bahanu Muhammad mwana waswili opyando wa mwasilisha ngamjomba bahanu Hamidu wakarihi lambeni ya waswili waondo wa mwasilisha sibari uone yenda yala utahe misaada yakahuja ekampanyi mibire ngamono mbabani ya waswili wakati lononu hata vangeje isizeze maulana no wadunga wenge wakati uja rikana mashirika mane yaka principalo harma daula haki wakai poste ya domba poste telecommunication wende mtazahe mashirika wakaya ya hidrokarbir wakaya ya duani wakaya emamu ya bambo Sonelek bahema shirikao yarende ha mashirika ya mawaratha yarende ha mashirika ikawe ni yahenda usofanya mashila isima shohanduze bamjoma mbianuke inu mahamembo minena mitsangu posto itimbi wa kufuru hata yakajabaza liaja sezerido nando jabao zeze pado salava ze pado ndezuzi wao bahi posto kabasi directeur yanjio harma posto ya chuhiba rango ya dahari hata je wasuji mzima ba wanungela dhimweni ujore ndandori do mtina akoti yendo abaso Muhammad Dahlan wone mdu ya zingara posto yafanya haina shabaha fanyoka ila shirika la daula ila shirika la wanruenji la mshirikiano yalilekeza yalileta yalirajisa le shirika hilo la kahamade mashirika ya bonze
hamande mashirika ya Europa, hamande mashirika ya Amerika, owakataba si alikansi. Bayali badingoti jindo mwezi wa ngabiri, owenyure ngano ye hawajata wakati lono unu, ngarambao ka zempado zisangizo juzoni. Zempado ngizo haruma biashara, aba azaline mwana ngwalu zao wakati lono unu. Awe yonkono kwa Komori, ya warjoka urudanda, ya 2016, mwanadamu yibo yanjawe yazini hata jehonde, emishaundi hidrokarbiri, shirawa, 2 miliari zaka hidrokarbiri za tuka urengwa, zituapo shoni zaewa, ilo shirika la daula, ye duani, riono zenogozire ndao yabo hata jewa swili lelo, ye posto, sizonga rona wata wakati lono unuzempado ngazendoju zoni, yesone lekinga ronao miliari na miliari ngazile ngoze ndazefa mabombo ya motori ikao nde MTR ya hema pesa abali wao ya nde tiero wanroaka za mafungu warenge yabunga sina morende yabunga kona morende wakatoa tumori biraonai owahoa nano wajuhu watoa hindu watoa ujuha utuwabirana irotoza mbahatazi kiajala hatu haurifuzu nane kazi nande hajala hatu ngazijodo anziwa shakar na ujo parodaze ngenga mhabibi hajiku ni wazema mbomba kwa wakati lonono harumwe masiyo na nyiwana mambo msalio harumwe masiyo yomana narifikiri ya Komori nareshele Komori narifanya fikiro kabano Komori joka uladhimu haina hali otipeke na usiku ya hali ngamwambioni hautimizi Oyi waziri wa injustice yakazwa nrabo tena no silamu amwishauza nongo ya subuti ya zambajuzi yakazemini haji nrabo vansonsi pia Komori kabati mri ya tu soma kabati mri ya tuenda shioni owenji wa somo shinji warumi yao heli ya ladhimu shaneni ya someshashi ngenisho heka waida hai nande mri ya subuti yamba ukaya sambi woti mndu ohukumiwa hendata hadepase ndongoza hukumiwa shabondo karja parozishia yo naribulwa imini haji yo bayora karjeona mndu yamba kondamnewa hafungwa yeti mndu ohukumiwa izo nono rajona yo imini haji ndia hobumwa Madam Hussein wa weti wende waibuwa sambi huwa fanishi hamade almarhum Seda Sana Seda Ashimna Swana Herju Hashemeza talendo ofungwa Muhada Hussein usubuti wamba ukaya ndu yefungwa kajuka mwale bahibo yeka mwale kabeho l'hôpital sambi kaja jwa yabe kwa l'hôpital ewe wanleo ngasimfumne shamaudu yomfumtsana kunga unesoka zentupi atisawa Muhammad wamba ukaya mwale ndu yefungwa nge mwale kajuve kwa l'hôpital aminswe fazania tanke waziri wa hizi habari za bonzi reka kauzania hauna fiki zoza hena Mwenyezi Mungu reka kauzania haukweli chawondezo amana mzima azishemeziza rakama zaida waraziona kazi jafanyishiha saizo leno wakati lono unu wewe waziri wa Uislamu wakazwazenda boyizo waziri wa injustice huono rikaushe santamaha wanahatu wahemasiwa warenge wana wende washese wahuishe usiku hamusabaka wa Qur'an usiku huo hambati ndogo mazije sabalazi ile ya zambati ndawe izile ya zambandawe ulati azali wala ulati kiki shaula ndawe sa wende wajola limushemeze wende wasubuti waziharaziza vapulo majeshi wenda ofuma wana wao waroha wenzao wenda wabwa musabaka huo bonzami ihondi wanu wakafanya omusabaka rawa uzina rawa urabange rawa unamvini hondo omusabaka wafanyisha usiku wa Komori oharuma ewizara ya haho ya Uislamu haina hali resheleze mini haji hiyo bakarjeona juzi ya mwananyasi al-Ustadh Muhyiddin hahini hashemeziza hamba ukaya haina hali wanugu wakosanyi hobazima wasomo Yasin hamuya hapo wanugu wakosanyi hobazima wazihi wanugu wakosanyi hobazima wafanya dalao lelo iti mkinihe ikejumwa wanugu kwende waswali
kusubuti kurende sabana kujarenda mundisha urende sonzi kurenge mwana nyuho umrende luso hinduka kajasoma wo muhudi ni amba ukaya fardhi kifaya kejatenda fardhi aini ribule mini hajaho yo basi katujo hapo rilanda badonda vini hokaya lelo fardhi kifaya itende ya fardhi aini izo kajaziona bahimudi ni hazamba zendorende hajalahe mesebai holule komio haba kishondani yenge haizo anamwambia unukari rilemewa tena rilemewa vanu lelo uwe sawaziwa nande mwikoni hata ijehonde wawulilwa kandani hata ije wasili waungwa ukayiri rahano walomo pirizo rahana sirambo vanu ngasi wangu inge ramba 2021 mandahunge isawa bwazali ramba le 25 ngelazimu haina namna onsipiaza nongozi kazi yao le 26 ye programu ya lazimu ibeliliwa ye masiwa jwanda rafanywa bila kweli ndio mjanziani gari utaji yao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Namu rishia izo waze watu warambia ban rangudu wakati rilio ban wakati wabaha ngamparo mwanama mwenye hazinu yaje irenge yarambie emrujoka urenga paro lava na watukufu mrishiliao mrangaliao abasanga jodunga fundi watu funda bilbar kawe ngujovanu ya jodunga yani ya resume ya jumlisi za hamba banu pia yani haufubi halugha ya Kifaransa. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Vous savez tous que cela va faire bientôt 3 ans que nous sommes en lutte contre cette dictature que Azali a mis en place, alors qu'on pensait qu'il allait venir avec tous ses frères et continuer une lutte qui était menée depuis longtemps et qui devait continuer après cette indépendance difficile. Donc, nous sommes réunis ici, comme nous nous réunissons régulièrement ici, sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis. Nous avons l'habitude de nous réunir tous les dimanches, parfois les samedis, parfois en place publique. Mais en place publique, vous savez que les conditions actuelles ne nous permettent pas de le faire. Nos frères l'ont signalé ici, hein, que nous sommes obligés de nous réunir dans une pièce et ne pas être nombreux. Voilà pourquoi nous ne sommes pas nombreux là. Voilà pourquoi nous sommes ici dans cette pièce. Nous avons eu donc la gentillesse, la notabilité, la noblesse de nous réunir ici avec des gens de grande référence, références traditionnelles, références modernes, références intellectuelles, références des 4 îles qui nous réunissent, nous les Comoriens. Nous avons donc nos frères Farid qui a intervenu, notre frère Ali Mohamed de Moueli qui a fait aussi son intervention que vous avez entendu, que vous avez écouté avec beaucoup de richesse, beaucoup d'illustrations, beaucoup de rappels. Notre frère Hussein Abdallah Ushida, notre frère, notre président Mohamed Issa et notre frère Ibrahim Cheikh, notre frère grand comorien de Ouachili, de son éloquence qui est connue depuis de longue date et qui nous a fait des rappels, de tout ce qui s'est passé sur ce mandat d'Azali qui, à l'origine, devait être un mandat qui se termine en paix et sérénité comme tous les mandats qui sont passés, mais ce monsieur dictateur comme il le veut, dictateur comme il aime bien être, qui a trahi toutes les personnes, qui a trahi même son parti, on le dit ici, le CRC est à l'agonie, on le dit. Hein? Donc, voilà où on arrive aujourd'hui. Donc, mon frère Farid signale à quel point la procédure île morte est très importante dans
nos Comores. Signale à quel point aussi nous devons traduire tout ceci en français pour que la communauté internationale soit au courant de notre lutte, soit au courant de la valeur que va prendre demain en juin. Il appelle à toute la jeunesse anjouanaise, toute l'intelligentsia anjouanaise, tous les acteurs sociaux et économiques anjouanais, depuis les commerçants jusqu'au taximan. Demain, ville morte. Nous restons tous dans nos maisons. Nous ne sortons pas. Et nous allons voir demain, nous allons mesurer demain à quel point quelqu'un est patriote, à quel point quelqu'un est traître et corrompu. Voilà ce que nous résume un petit peu notre frère Farid. En rappelant tous nos frères qui ont été torturés, qui ont été tués, et tous ceux qui sont encore en prison, en train de subir cette dictature qu'Azali continue à entretenir. Donc, voilà un peu ce que nous dit notre groupe ici. Nous rappelons toutes les tortures des gens qui sont en prison, comme notre frère Abdallah Abdou Hassan, notre grand Agua, qui est en pleine torture, nos frères Bobocha, Mohamed Issa, nos frères Zanoudine, Dieu merci, notre sœur Saboukia Abdoumze a été libérée avec toute la force que nous avons menée, nous la diaspora. Hein. Pauvre dame, cette dame-là qui est en joie, qui se vend pour pouvoir partir aller se soigner en France, qui nous considère, nous de la diaspora, d'imbéciles, de gens qui ne savent rien, des gens qui devront gérer la France et pas les Comores. Alors, on gère la France et pas les Comores, mais pourtant, on vous nourrit matin soir, Quels sont les buts, là je rajoute moi ma part, quel est le budget de la diaspora qui vient faire vivre nos sœurs, nos tantes, nos cousines, nos oncles, nos grands-pères, nos places publiques, nos villes, nos villages. Alors, chères dames, je m'adresse à vous. Vous avez demandé une réponse. Et bien voilà la réponse. Allez vous soigner. Allez vous soigner parce que vous êtes malade. Vous êtes malade et vous ne savez pas comment vous êtes malade. Vous le saurez bientôt. Vous le saurez bientôt. Bientôt, le 26 mai. Le 26 mai, vous saurez que vous serez malade. Voilà. Donc, on a souligné ici donc, la torture des ressources humaines, mais aussi la torture des ressources matérielles. Quelles ressources matérielles que Azali s'est appropriées pour sa famille? On peut appeler de Sonelec, on peut parler d'hydrocarbures, on peut parler de Comores Télécom, on peut parler de la douane et l'usine de pêche de Ouadjou qui est en voie de vente. Voilà un petit peu ce que nous amène le mandat d'Azali. Un mandat qui nous amène à la catastrophe, à des catastrophes. Catastrophe des ressources matérielles. Des ressources matérielles comme les blessés des manifestations, comme Moustapha Seche, comme Ouadane, comme Campagnard et tant d'autres que vous connaissez, qui ont subi la dictature infernale de ce monsieur, petit enfant de Bob Denard, puisqu'on le connaît depuis très longtemps, on l'a vu derrière suivant Bob Denard dans ses photos pour avoir toutes les dictates et Wadakozi pour venir aujourd'hui nous faire torturer, nous faire mourir, faire mourir les envies, faire mourir les compétences, faire mourir les connaissances des gens et ramener les gens au bas de la patrie. Alors donc, notre frère Ali Mohamed de Mouendi fait rappel de tout ce que c'était avant. Un grand retour n'est pas nécessaire puisque tout le monde l'a fait. Un grand retour de toutes les catastrophes n'est pas nécessaire. Azali, on te connaît depuis très longtemps. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Sur l'île de Moélie,
J'aimerais bien appeler Fazul, notre frère Fazul. Verbe Fazul. Et toi, Fazul, tu fais honte à Moélie. Tu fais honte à Moélie. Va avoir un psychiatre. Va avoir un fondi. Parce que tu es malade. Malade de malade. Et tu sauras que tu es malade le 26 mai. Sur l'île de Moélie, encore une fois, nous avons vu tous nos frères de Moélie qui se sont rattachés à Azali pour rendre l'île de Moélie, qui avait toute la valeur, toute la noblesse, tout le pouvoir d'avoir enfin un président moélien, être ramené au bas de la papette. Sur Anjouan, vous êtes notre boussole aujourd'hui. Vous les Anjouanais, vous êtes notre boussole aujourd'hui. Le jour de demain, c'est vous que nous guidez, qui allez nous guider. Vous allez nous dire que vous aimez les Comores, vous allez nous dire que vous n'aimez pas les Comores, vous allez nous dire d'aller avec vous pour continuer nos progrès, nos luttes, pour que Azali, qu'on ira juger, parce que nous ne sommes pas comme lui, nous n'allons pas faire mourir des gens, nous n'allons pas le faire mourir, nous allons le faire juger. Notre frère Hussein Abdallah Mchinda, qui est parmi les éléments les plus pondérants de l'indépendance. Les éléments les plus pondérants de l'indépendance. En juin a eu la naissance de la Légion. Pour le deuil de Mohamed Jafar, Azali voulait me faire tuer pour le deuil. Je suis allé pour le deuil de Mohamed Jafar et Azali voulait me faire tuer. Il a fallu que je prenne un Kwassa comme tant d'autres que vous connaissez, les grands messieurs d'Anjouan qui ont pris le Kwassa pour aller se sauver et malheureusement d'autres ont été morts dans le Kwassa, d'autres dès qu'ils arrivent à l'hôpital. Vous connaissez très bien les grands messieurs qui sont passés. Donc, je suis venu pour les obsèques et pour le deuil de mon frère Mohamed Jafar et Azali voulait m'attraper, me tuer. J'étais obligé de prendre un Kwassa et fuir. Président Mohamed Issa, notre président Mlachahe, demain c'est une journée de deuil national, une journée nation morte. Demain c'est une journée nation morte. Certes, en jouant d'être le promoteur de cette journée, mais la Grande Comore, Moélie, et on espère beaucoup Mayotte, puisque nous avons des frères qui dominent les situations, qui sont acteurs, qui sont dans la lutte. Nous allons donc proclamer demain journée nationale morte derrière Anjouan. Et notre grand maître, notre frère, comme par coïncidence, comme par hasard, aujourd'hui, c'est le Haouli de Seyd Mohamed Cheikh. Ce n'est pas un hasard tout simple. Le Haouli de Seyd Mohamed Cheikh, la veille de notre grande journée d'Anjouan. Alors, retenez bien toutes les prières qui vont aller vers notre journée de demain. Notre frère Ibrahim Cheikh de Ouachili, tout a été dit pour demain. Être parmi tout le monde. Nous ne sommes pas une pierre, nous ne sommes pas un poisson. L'histoire de la colonisation, il y en a qui sont morts de ça. Abdou Bakri, Mbalia et d'autres qui sont là encore, qui sont un peu malades. Alors, vous jeunesse d'aujourd'hui, le temps est venu pour vous. Le temps est venu pour vous, la jeunesse d'aujourd'hui, de prendre la relève de vos pères, de vos oncles, de vos tantes. Puisqu'il y a eu des tantes. On a parlé d'une sœur qui a travaillé beaucoup au temps de Molinako. Hein? Je ne me rappelle pas de Madame Sakina, qui fait partie donc
des femmes qui étaient C'était la secrétaire générale de Moulinaco. Donc vous voyez que, voilà, vous voyez que les femmes de ces quadrilles sont des grandes dames qui aiment l'effort. L'effort, ils l'utilisent dans l'éducation de nos enfants. L'effort, ils l'utilisent dans l'accompagnement de nous, de leurs maris. Les forces, ils l'utilisent aussi dans les luttes de jour en jour. Et voilà donc que nos Comores sont unis pour demain, et donc unis pour ce combat. Unis pour ce combat, nous souhaitons la fin d'Azali. Nous souhaitons la fin d'Azali demain. Donc, je reviens sur les mots-clés qui vont être la mesure et la note principale de demain, c'est reconnaître les patriotes intègres et reconnaître les traîtres de notre nation. Voici en quelques mots ce qui a été dit et qu'on voulait à tout prix que ce soit exprimé en français aussi pour que l'opinion internationale prenne la mesure de cet enjeu qui est le 26 mai prochain, fin de la candidature, fin du mandat dictatorial d'Azali. Wassalamu alaikum. Namu watukufu mrangaliao mrishiao maandamano ya lelo ya kazavanu awabasa inu ngarjodunga fundi watu ani mzee wa hatu Elarif Abdu jarnike Fatiha ili jujo banga si sanaku haya. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سورة الفاتحة. اللهم اصلح لنا دين الذي أنصبت أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جل يوفقنا فيك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ومن حبنا فيك ومن حسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. شكرا. Mereka rumah mengirim fasina.